adlaw sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ato lang karong ipahibalo sa tibuok katawhan sa Misamis Occidental ug sa tanan natong mga katawhan sa neighboring provinces ug sa ubang lugar gawas sa Misamis Occidental nga in line sa celebration sa atong 95th Provincial Anniversary Celebration. Ang among buhatan sa Office of the Provincial Tourism Arts and Cultural Affairs or Tourism Office, magbutang ta og Tourist Information and Assistance Center. Ongoing pa ni siya karon nga atong gi-construct, but tungod kay mag-opening naman tapuhon sa trade fair, kung inyong makita daghan kaayo ta og mga booth dinhi, naagbutang gyud ta og usa ka special booth dinha. Ang tumong ani nga booth is atong maayudahan, maatiman, matagaan og assistance, matagaan og sakto nga serbisyo ang mga tourists. It could be local tourists, tourists from Misamis Occidental, outside Misamis Occidental, or foreigners nga mulaag dinhi sa Misamis Occidental. Naani siya sugod sa October 25 pag-opening sad sa atong trade fair. Although ang atong anniversary celebration taman ra sa November 10, but we intend nga naa na gyud ni siya sa umaabot pa gyud yung mga adlaw, dili nato ni siya tangtangon, because this is in line really of our intention nga ang tanang mga turista nga moanhi sa Misamis Occidental, that booth will be your Tourist Assistance and Information Center. Sa tanang Misamisnons, sa tanang mga lumulupyo, dili lang sa Misamisnon, kung gawas sa Misamis Occidental, and to wherever part of the country, we're inviting you to visit Misamis Occidental in celebration of our 95th Provincial Anniversary Celebration. Kay daghan kaayo ta og mga wonderful activities nga gipahigayon. Isa na atong Perangat Festival, ug uban pa nga mga tourist drawing activities. And of course, when you visit to Misamis Occidental, we invite you to please visit our Tourist Information and Assistance Center, and we are very, very much willing and glad to serve you, to help you, to assist you, para ang inyong pag-visit sa Misamis Occidental would truly be a very enjoyable, memorable, and wonderful experience.